साई पड़ीसा आमे गड़ीबू नुआ ओडिशा गोड़ी छाड़ी को गईबे साई पड़ीसा। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। मते किए कलर गया घड़े अंकल कणा खाली कणा निशा बराला बड़ा कणा तोर कोन साना कोन। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत करुच्ची गोटे नुआ रोस्ट वीडियो। आज रोस्ट वीडियो हूँ साहुबाज एंड निशा महाराणा दुई जनकर लाइव शूट वीडियो ए मो वीडियो अच्छी। आपण मैंने देखो गांडी फटैकी एंजॉय करूँ आ जे देखी ना भाई तांको भी शेयर करूँ से मैंने भी एंजॉय करेंगे। मैंने एत कम टाइम मो भाई मत एत सपोर्ट कले धन्यवाद भाई धन्यवाद। आप एमती सपोर्ट करूँ सब्सक्राइब करूँ नुआ नुआ रोस्ट वीडियो नहीं कि निश्चय आसबि। आउ मु बिना भल कंटेंट रे मु केबे आसिकी फालतू रे कथा कहबिनी आपण मानकु बोरिंग करबिनी। सेतिबे मु इंपोर्टेंट जिनिस सहित आपण को देखेबी जेमिति एंजॉय करि पारि। हैप्पी न्यू ईयर भाउजो 26 रे आसुच कुआडे। चलो देखिबा ताहले एमनकर लाइव वीडियो आ आगु को कथा बा कि एमनकर हरकत केमिति होची। भाई एठी साहु भाउज और निशा मारा पूरा लोड है कि मद पीकी से माने कौन कहते जे से माने भी निजे जानी पार नांती। ए वीडियो अपलोड होना पड़े से माने देखिबे आ सत्तर कौन आम एमती भाषा रे आमे कथा होतिलु आ एमती भाषा रे आमे लाइव आस्तिलु बोली के निजे लाज करिवे। एमन को तो लाज सत्तर लाज ही नाही किंतु आपण मानकु निश्चय लाज लागियो है एमन को लाइव देखिके। तो चलो किछि देरी न करी कि स्टार्ट करबा वीडियो। एबे ये करी बैगन ने आसे पड़ी कि हम मस्ता करी भूख लगी गैस फैस इलेक्ट्रिक खाइले दुनिया पड़ला तारो टाकी दो की जीवो घर बेलुटा नहीं आसीबो तो नहीं पळेबो हला काको ताको बैगन मत नहीं की लांडो सुल्लू बुझलो बुल्लू किछ खा एई बेलु तो खाओ पळेबो सुन फ्रेश पास है की खाइबू बैगन सहित जीवु होला बारीक तांको डिक्की बैगन टमाटर अछि कंचा आनिबो पोड़िबो करबो केन सरी गेलानी एतिक थिला हम खाइ मते जे तो ओइगे गला वालू मु तो छाड़ी के जाई के आसिला वालू टाइम होबन हम बोले चलना ना ना पागल ना बोलिए चल जीबी बे प्रोग्राम घर को जीबी घर हां तमे अटल भाई के घर को जीबे ना भाई घर को जीबे एईटा खाली देखा जाउछि न कोडा एईटा आओ सेईटा के देखछि एई ते बोतल ना दूर थोइला बोतल ला तो अरे आसुनु लांडो भाई टिके थोइला रो रो उद्दा पे उद्दा उद्दा नहीं उद्दा नहीं नहीं बुआ भाई के मुझे जति खाऊची से जति खाउजन रे से टोटली खाउ नांदी खाली पापड़ गोटे धरी बसछन। एक ग्लास टका रे ओ कहूची मोर कोणा बेली देखता पानी पड़ तो कोणा रे तो पसी जाउची सब। अरे कोणाटा बे सत्तरे कोणाटा मैं सेते बेले कहूची कोणा मते फूल देइतिले देखो ना एई कोणा बेली मैं केते बेले कहूची मैं एठ थोइबी देखो एठ थोइली कोणा खाली कोणा निशा बराला बड़ा कोणा तोर कोन साना कोन। मते किए कलर गया घड़े अंकल हेलो सी कौन कहले परमिशन मिलुनी कैंसिल करने पे कहले मते ना 20,000 एडवांस करथिले आ टोटल किछ नाही। हाँ हाँ 20,000 आपन को 4,000 दे दी मु कथा हो तोर एटा दरकार नाई मोटा दरकार तोर कोड तोर एटा दरकार मोर कोडा चल एटा दरकार मोर एटा न आओ एटा एटा दरकार ए नहीं जे थापी बुड़ी चली रो किछ ना एटा बुड़ी चली रा
ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧ ବୁଢା କି ପିନ୍ଧ ନା ୟା କିଛି ନାହିଁ ଝୁଲି ଗଲାଣି ବୁଢୀ ଛେଳି ଦୁଧ ଆମ ଫୋନ୍ ଟା କାବାର ଅଛି ରେ ଧୋଚ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡି ଅଛି ନା ବି ବିଶା ନିଶା ଫୋନ୍ ଟା ଆଣି ଦଉ ବେଶ୍ୟା ଆରେ ସେ ବେଶ୍ୟାଟା କି ନିଶା ତମ ବୋନଟା ପା ଏଇଟା ବୁଢୀ ଛେଳି ଦୁଧ ଏଇଟା ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଛି ତା ଦୁଧ ଗନ୍ଧଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ନିଅ ଭାଇ କିଏ ରଖି ଜାଣି ଦେ ନିଅ ବାପୁନ କଥା ହଉଥିଲା ବାପୁନ ନିଜେ ବୋଲି ତମେ କାଲି ମୁଁ ଯିବି ତମ ଘର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କାଲି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 8ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବି ତମ ଘରକୁ ହେଲା ବୁଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଫୋନ ଆସିବି ତାପରେ ହଉ 3 ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନା ତମେ ଯୋଉଠି ଆଜି ଯିବ ତମେ ଆଜି ଯାଉଛ ମୋର 3 ତାରିଖ ନାଇଁ କି କାଲି 2 ତାରିଖ ବୁଝିପାରୁନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି 1:30 ବେଳେ ପଛରେ ଗାଡି ବୁଲଉଛି ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ ହଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଭାଇ ପଳେଇବି ଗାଣ୍ଡି ମରା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ ତାପରେ କେବେ ପଳେଇବି ସେଇ ତ କହୁଛି ସେ ଯାହା ବି ହଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପଳେଇବି ହେଲା ସନ୍ତାଇ ମୁଁ ରାତିରେ ରହିବି ଘର ସେ କହୁନ କାଲି ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯିବନି ମତେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଦବ ଟୋଟାଲି ସିଏ ତ ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ହଁ ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ ମୁଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସ ଯିବା ତୁ ଏଠି ଚାଲୁନ ଫାଙ୍କା ସେପଟରେ ମୁଁ କଞ୍ଜୁସ ତ ରହିବିନି କାଲି ତମେ 2 ଜଣ ରହିବ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆମେ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଘଷା ଘଷି ମାଗିଆ କଣ ହାତ ମରା ଏମିତି କହନି ଲୋକ କହିବେ ଲେସମେଣ୍ଟ କି ଏଇଆ କଣ କଣା ନା ଆମେ ସେ ଲାଇଭ୍ ରେ ଅଛି ନାଇଁ ର ମତେ ଦେନ ଟିକେ ହାତୀ ପଡୁ ଯିବା ନା ତୁ ଖା ତ କଣ ପୁରା ବୁଢୀ ଛେଳି ତୁ ବୁଢୀ ଛେଳି ଭଲ ପାଉ ତୁ କି ଛେଳି ବୋଲବେ ନା ବୁଢୀ ଆମ ଦି ଜଣ ତୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ସତ ଭାଉଜ ହେଇଲୋ ମୋ ପିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ମୋ ପିଲା ବେଳେ ତ ମନରୁ ତୁ କହ ମନରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ବୁଢୀ ଛେଳିର ବେଶିଆ ଏଠି ଆସି ଟିକେ ବୁଢୀ ଛେଳି କହିଦେଲୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ହଁ କହିଦେ ଆସୁଛ ନବମ ପାଠ ହଉ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟ ସିଏ ତା ମନ ଅଛି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ତମେ କାଇଁ ମନା କରୁଛ କହିଲା ସାଇ ପଡିଶା ନା ସେ ଆସୁ କହିବେ ତୁ ଡାକ ଏଟା ହେଲା ଓଡିଶା ଆରେ ଏଇଠିକି ସେ ହେଲେ କହିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବୁଲେଇ ଦେବି ତମ ଦି ଜଣ ବୁଲେଇ ଦେବି ଫୋନ ବୁଲେଇ ଦେବି ଦି ଜଣ ସେ କଣ କହିଲା ସାଇ ପଡିଶା କଣ କରୁଛି ପଇସା ଏ ତମ ଆଡକୁ ବୁଲେଇ ଦେବି କହୁଛି ରହିଥା ଦେଖିଲି ଦେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବେ କହ ସାହି ପଡିଶା ଆମେ ଗଢିବୁ ନୂଆ ଓଡିଶା ଓଡି ଛାଡିବୁ ଗେଇବେ ସାଇ ପଡିଶା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗେ ତୁ ନାଚି ଦେ ଟିକେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବ ବୋଲେ ରହିଥା ଆରେ ଏଇଠିକି ଆସୁନୁ ଜୋର ପଟରେ କହ ଓଡି ଛାଡି ତୁ ଯାଉନୁ ଛୁଡି ତ ବାଣ୍ଡଟାକୁ ଦେବି ମୁଁ ହେ ତାର ବାଣ୍ଡ କୋଉଠି ରହିଲା ଆରେ ତାର ବାଣ୍ଡ କୋଉଠି ରହିଲା ତାର ତ ତାର ନ ରାଇଲେ କି ଆସ ଫୋନ୍ କାବରେ ଫୋନ୍ ଟା କେରେ ଦେଇ ଦିଅ ଗଲା ଏକା ଫୋନ୍ ଟା ଦେଇ ଦିଅ ଆରେ ମୋ ଫୋନ୍ ଟା ଏଡିଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ କଣ କହିବୁ ନୂଆ ବର୍ଷ କହିବୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ କାହିଁକି ନା 2025 ରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ବହୁତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭଲ କରିଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ରହିପାରିନଥିଲି ଆସିଲି ବସିଲି ଖାଇଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ फ्रेंड आपन को जदि वीडियो जदि भल लागो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु आ गोटे लाइक करंतु भाई आउ ढेर सारा सपोर्ट करंतु मते तो रहिली नेक्स्ट वीडियो रे आपन मानको पई गोटे नुआ नै कि आसीबी आ नुआ नै कि आसीले जानि छ कि भल ही हेले मु नुआ नै कि आसे एमिति रे मु नुआ नै कि आसेनी आ किछि किछि जदि ब्लॉग आसीओ मोर बेले निहाती भाबरे सपोर्ट करंतु आ रहिली थैंक यू।